Belaki hambai joto electron media, digital media rapro. Tinis thangnai July 5 tarik ni sini takuk David Morasing Dillio hingi thangmani. Bonotoi ni sung tini bo pilla block committee YTF TWF tai TMP no sung butu khai sini singbu ham sangre likhai laika. Omono sini demand tongnai tiprase ekotno daiti implement khaina ni engthung tei bisini BC election no daiti khaina ni engthung tei bu tabok rai da sai rei phai tongnai kwang mane Bangladesh irongno pushback khaina ni bagai sing tini ni o mosal mesi mosal rally khailekha or jaga sini aro mosal rally bo phai manjaka sini block committee ni YTF ni president tei bisini TMP ni secretaries TWF ni sini President je khlai sing joto regional ni joto tiprasa ngai sing aro jagao tini sing hom sangre likhai lekha sini hom sangre libo sing amon sini demand tiprasa ekotno tongmung daiti implement khayangkhe tei bu tiprasa rok basawi tei bu tiprasa rok thamsangai tei bu soba kotor solenai tei bu sini tiprasa no tei bu muthangnani bangui sing tei bu tabok brihot andolon khainani bagai ready to ta kaisa singmo David Morasing Dillio 2 mas ni haibara ongoi je pedal yatra thangoi se sarkar tini Delhi hai kaisa jontor montor kaisa bro sitting demonstration je ekotno tui kwbangma sini tiprasa manthai no borok implement khlaiya ke tong tomna borok no borok kok tisaka bro ni choba tai no ni choba ni bakhak tei bom hai result mata thongjak bonon bom hai ni wansong sing prai 18 मान 18 मास नाइसिंखा थांनायनि 2024 नि मार्च मासे 2 तारिख ट्रिपाइटार्ड एकॉर्ड मानि और ट्रिपाइटार्ड एकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते त्रिपुराम थाखाय ट्रिपाइटार्ड एकॉर्ड खामानि 18 मान नियागुलो ताबक जरा इम्प्लीमेंट खायनाय हिनै ताबक जरा इम्प्लीमेंट खाया फिया ताबक बु इम्प्लीमेंट खायहां खांखे ते बुसिनि त्रिपुरासारक थानसाङै बासानाय ते त्रिपुरासारक sini jotone andolon kotor khainai haini bangaiनो tak sini borom gonang David Morasing kwbangma minister jonojati morchani gonamukti porishod ni kwbangmane rohorkha phiaba जों social media o already nukjak amra bangali rokni borokni je borokni amra bangali rok je hoitongmani tabok Agartala malikke amra bangali Omorpur malikke amra bangali Koila শহর মালিককে আমরা বাঙালি হাইকে যে স্লোগান রইতংমানি না তাবক জরা জনজাতি মোর্চা তাবক জন গণমুক্তি পরিষদ নি নেতা নাইন লিডার তাবক জরা কেবো ফিডব্যাক রইয়াখ কেবো কক ফিরগই সায়াখ তানি সায়া বরকে অলরেডি নি সাউই টংকা আগরতলা সিবানি আমরা বাঙালিনি অমরপুর সিবানি আমরা বাঙালিনি বরক সি ফাটারনি ফাইরাই দা সায়া তুই আগরতলা সিবানি মালিককে এনখাংকে আমরা বাঙালি সি সাউই টংকা जों अर जागाव कुसुं तंनायसि ताबक जरा बरकनो केबो जनजाति मोर्चानि ना नेतारक नानिनि गणमुक्ति परिषदनि नेतारक खरक साबन कक्ति साइसायाख हाइनि बागैसो अ बांग्लादेशी रंनो जों जे खबन पुशबेक खायनानि बागै ताबक जों रेडी दङो जों नायसिङै दङो जों अ बांग्लादेशी तैसिनि तिप्रासा एकर्डनो जरिसि इम्प्लिमेन्ट खायहां खांखे तै तिप्रासार कटर खाय आन्दोलन खायनाय नांखांखे पूरा ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक होननानै थाङै दङ ta kaisa paithago singsinai je David Morasing pedal yatra thangai Dillio 9 tarik tini ni salo je tiprasa montring thing MLA thing jara top leader tongnai rokno abo party biya political biya sudu chini tiprasa hamkhai ni bagoi chini man thaino mana ni bagoi jotno bo official page je invite khlaimani phiaba tipramo thani sara অনেক জনা যে অর জাগাবো নুক জায়গা ও যারা ইনভাইট খাইবো বরং মোখাং নুক যে সিনি तिप्रासा মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি তংনাই রক বরং নলে বম হাই নং পাইথাগো কক সানা তমনে বাং বরক প্রেজেন্ট খাইয়া बेलाय नांमानि कक सुंखा सिनि अम जागा तिनि जों तिप्रासा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खायनानि तै कायसा सिनि राइडा सायाति बांग्लादेशी फाइमानि न अर जागाव जों कोनो पार्टी कालार न तै खाइया ना कसाक ना कुफुर ना कर्म जों केवल पार्टी कालार तै खाइया जा जों कुंथाय बाराङै तिप्रासाङै जों अमनो सभा खायो तिप्रासां तै तंमंनो फाइहां खांखे ब पार्टी न तरजा कुगु ब जनजाति मोर्चा न तरजा कुगु ब गणमुक्ति परिषद न तरजा कुगु जतनो इनभाइटेड रजा
যতনো চিঠি হরজাক ফিয়া বরক টানি থাংয়া বরকनो नेरक थाङै सोंदि अमरनो आंनो ससियेल मिडिया ति क कसारनानि मुसुगो फाइरि सिंगर जागाव तिप्रा मथा और जागाव CPIM और जागा BJP और जागा कांग्रेस नि टंगयावै फाइरि जत जों तिप्रासा बुथु उङै बासावै बांलादेशिनो रख्लायनानि बागै दै बिसिनि तिप्रासा एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खायनानि बागै फाइदि जों जत थानसाङै सभा खायलायानो जत थानसाङै आन्दोलन खायलायानो आप्रसिसिनि तिप्रासानि रक सामुं सफायनाय हानि बागै आंनो अ ससियेल मिडिया ति क कसार फाइदि ताबो थानसाव फाया को तंनाय र ताबो पार्टीनो टरजागै तंनाय र फाइदि नरंनि बागै जों दगार खुला तङो नरगु जरा र फाइदि जोंनो अर पार्टीनो टा टरजागदि पार्टीनो टरजायनो नरगु फाइदि बांलादेशिनो जत रख्लायनानि बागै सिनि तिप्रासा एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खायनानि बागै नरगु फाइदि जोंनो लगेर फाइदि नरगु सुबा फाइदि हानि बागै जों अर जागाव तिनि सिनि हम सांग्रेलियो जतनो जों अर पार्टी कालार खायावो जों कुनो उइदाउट पार्टी फ्लैग यावो सिनि उलै सिनि नेशनल फ्लैग अम नेशनल फ्लैग खाइस सिनि रैली खायो हम सांग रैली तै कैसा जों बांलादेशिनो बाइके ब्रे खलायनाय अमनो खायनानि बागैनो जों दिनै अर मुंसा सिनि पार्टीनि फ्लैग करे अर ना कसार ना कुफुर कर्म पार्टीनि फ्लैग करे जों नेशनल फ्लैग बायनो दिनै अ आन्दोलन सभा खायो अ रैलीनो जों दिनै हम सांग रैलीनो दिनै खायो